Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, class. Okay, welcome back to English lesson today. I hope you all have good mood for following class today. So last week we have studied about previous lecture, right? So before we start our lesson today, any one of you want to ask about previous material? No one? Okay, no problem. It means that you all understand the material, right? Last meeting, if I'm not mistaken, I gave you assignment. Oh yes. Don't forget to submit it after the class is over. Okay. So today, what I make it for you? It is cooking book. Anyone can guess what we will learn today? Yes, Karina? Cooking? No, we will not cooking today. I appreciate to you because you have answered it bravely, and I will give you an extra point. Okay, student, we will learn about procedure text today. Anyone of you know about this text or ever heard about this text? No one. So it means that it is new material for you, right? Okay, it's okay. I will explain it clearly today. So procedure text is a text about how to make or use or operate something. Jadi procedure text itu adalah sebuah teks di mana berisikan cara membuat sesuatu atau mengoperasikan atau menggunakan sesuatu. Nah, I believe that you all ever find a procedure text, but you never realize if it is a procedure text. Jadi kalian pasti pernah gitu kan menjumpai prosedur teks gitu, tapi kalian tuh gak sadar kalau itu tuh prosedur teks gitu. Kalau misal nih di belakang kemasan mie instan itu kan ada cara membuatnya. Nah, itu tuh prosedur teks. Kalian pasti pernah baca juga kan. Nah, itu tuh prosedur teks. Nah, so any one of you want to read how to make instant noodle? Me, sir. Yes, Bagas. Okay, you can start now. Okay, thank you. How to make instant noodle. First, boil the noodle in 2 glasses of boiling water for 3 minutes while stirring. Second, while the noodles are simmering, mix the spices, seasoning oil, sweet soy sauce, and chili powder in a plate. Drain the noodle, then mix the seasoning mixture on the plate, stirring until evenly distributed. And the last is sprinkle fried onions and delicious noodles are ready to serve. Finish. Thank you, sir. Alright, thank you, Bagas. You get an extra point. So, anyway, class, you can also find procedure text in another product, not only instant noodle. Jadi kalian bisa menemukan prosedur teks di berbagai produk, nggak cuma di mie instan aja. Jadi kayak misal chili powder, coffee, milk, tea, syrup, honey, and then also medicine. You can also find in medicine. Electronic things also have a procedure text, but it is called manual books. Jadi barang elektronik pun ada prosedur teksnya. Jadi tapi disebutnya tuh manual, manual, manual. Dan manual book ini biasanya terdapat di dalam kardus elektronik gitu kan, udah sepaket sama barang-barangnya dan manual booknya. Jadi manual book ini berfungsi untuk
panduan bagaimana cara memakai, merakit, dan mengoperasikan barang tersebut gitu. Nah, terus apa sih tujuan text prosedur sendiri gitu? What is the goals of procedure text? The goals of procedure text is to tell the reader or make the reader understand about how to or use or operate something with successive ways. Jadi memberitahu para pembaca agar bisa mengerti bagaimana cara menggunakan, memakai, atau membuat atau mengoperasikan sesuatu dengan cara yang sukses gitu, cara yang benar gitu. Nah, we go to the generic structure of procedure text atau struktur teks prosedur gitu. Nah, jadi prosedur teks memiliki 3 struktur. Yang pertama adalah tujuan, yang kedua adalah ingredients atau material, yang ketiga adalah steps atau langkah-langkah. Nah, yang pertama yaitu aim atau tujuan. Ini biasanya terdapat pada judul teks itu sendiri. Misal, how to make mango juice. Nah, ini tuh udah termasuk tujuannya. Jadi tujuannya adalah untuk membuat jus mangga. Lalu ada ingredients or material. Jadi alat dan bahan. Nggak mungkin kan gitu kalau kalian misal bikin jus mangga itu nggak ada alat dan bahan. Jadi misal bahan-bahannya adalah the ingredients is about one mango, and then 2 glass of water, and then sugar. Lalu untuk materialnya, alat-alatnya itu blender, spoon, and then a glass, yes, like that. And then the steps, langkah. Jadi membuat jus mangga juga kan ada langkah-langkahnya. Misal pertama kupas kulit buah, lalu potong-potong buah mangganya, lalu masukkan ke blender, dan seterusnya gitu. And now language features of procedure text. First, using simple present tense. Jadi prosedur teks itu menggunakan simple present tense karena berisikan fakta-fakta dalam membuat sesuatu ataupun mengoperasikan sesuatu gitu. Yang kedua, using imperative sentence atau kalimat perintah. Jadi prosedur teks itu menggunakan kalimat-kalimat perintah seperti chop the garlic, pour the water, boil the water, and etc. And then using konjungsi, menggunakan konjungsi gitu, konjungsi kata penghubung itu istilahnya. Nah, itu bisa seperti firstly, second, then, finally, yes, something like that. And the last is using adverb atau kata keterangan. Example like for 3 minutes, for 1 hour, for 10 minutes, something like that. Now I would like to play a video about how to make a bibimbap. Yes, bibimbap is jadi bibimbap itu adalah nasi campur Korea gitu. Jadi saya akan memutarkannya dan mohon disimak ya.
Okay, there is a video about how to make a bibimbap. It looks delicious, right? Maybe sepulang sekolah ini saya bakal bikin bibimbap deh gitu buat makan malam, enak banget soalnya. Nah, udah bilang. Okay, because the class is over, for your assignment, please make a video about procedure text. You can make something or use something or operate something, bebas pokoknya. Nah, terus ini tuh bergrup ya, berkelompok, itu berisi 3-4 anak. Nah, untuk tugas sendiri saya bebaskan, tapi mohon untuk dibikin sekreatif mungkin. Nah, lalu upload ke YouTube dan kita akan bahas minggu depan gitu. Nah, untuk tugas minggu lalu jangan lupa dikumpulkan setelah kelas ini ya. Tuh, oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.